Svojevremeno je Lav Tolstoj jedan svoj klasik počeo rečima: sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna, nesrećna je na svoj način. I verujem da ćemo u budućem periodu u Srbiji, zahvaljujući Paulovniji Belisima, pričati isključivo o mnogo srećnih porodica. Nema razloga da ne bude tako, jer je baš ovaj hibrid usrećio već nekoliko godina unazad niz evropskih porodica. Mi smo jedan, ajde tako da kažem, prvi korak već učinili. Znači, mi smo ispitali teritoriju Srbije, da ne pričam sad o drugim zemljama gde smo prisutni, ali teritoriju Srbije, i dali mogućnost svim proizvođačima ili ljudima koji raspolažu sa nekim svojim zemljišnim fondom i žele da se bave, da prestrukturiraju proizvodnju, da se bave visoko profitabilnim biljnim vrstama, u ovom slučaju proizvodnju drvne mase Paulovnije. Mi znamo da Paulovnija ne traži ništa vanredno i neobično u odnosu na mnoge druge kulture, kad je u pitanju odgajanja. Međutim, više puta smo primetili da su ljudi u početku malo zabrinuti i skeptični baš u pogledu odgajanja, jer se prvi put sreću sa tom biljkom. Imajući prilike da razgovaram sa ljudima na terenu, video sam da se mnogi oni koji se još dvoume da li da sade ili ne Paulovniju plaše jedne reči. Objasnite za sve one koji možda imaju dilemu, šta to znači hibrid? Pa hibrid znači vrh u selekciji. Znači, od nekoliko sojeva izabrana su najbolja svojstva, stavljena su u jednu, što kaže, u jednu biljku, i to je jedan hibrid. Znači, izabrani su, recimo konkretno kod Paulovnije Belisija, šta je urađeno? Izabrane su sojevi koji imaju najbolju otpornost prema niskim temperaturama i prema visokim. Zatim, izabran je brz rast i izabran je izvanredan kvalitet drveta koji ima univerzalnu upotrebu. Dakle, to je jedan vrh selekcije, ukrštanjem nekoliko sojeva. Stvoreno je na kraju jedan hibrid kroz nekoliko godina ukrštanja koji ima sva ova fantastična svojstva. Naša namjera je da se to širi i zbog toga smo baš i hteli da kroz taj privatni sektor plantažnog uzgoja dovedemo ljude u situaciju da u nekoj konkretnom odnosu sa nama, koji im ne nudimo samo sadnice, nego im nudimo kompletnu tehnologiju. Mi smo ponudili jednu uslugu praćenja zasada i prisustva na sadnji i pripreme tih ljudi za samu sadnju, kao i pripreme zemljišta. Znači, ne postoji ni jedan korak gde mi dozvoljavamo da naš član bude sam sa sobom, kako to narod kaže. Osim te pripreme za samu sadnju i prisustva na sadnji, mi smo prisutni i dalje u toku vegetacije u smislu nadzora, praćenja, kontrole rada i tako dalje. Jer nam je cilj da nam svaki zasad bude visoko kvalitetan. I mi ćemo biti u pozadini svega toga gde su oni umreženi, da im pomognemo da u prestrukturiranju svoje proizvodnje oni imaju jednu profitabilnu biljnu vrstu i da jednostavno zarađuju mnogo više nego što su do sad zarađivali. Pa osnovni motiv sadnje je bio prvenstveno što se bavim tim poslom kojim se bavim, pekarstvo. Naravno, i dosta para se uloži u toku godine za ogrev. Pa eto, čisto smo pokušali na tu neku manju plantažu da vidimo, to je površinu, šta se može odraditi, a da je korisno. I da ga posečem, da ga prodam u drvima, pa će da bude dobit. Znači, tu nema nikakve, što kaže, gubitka. Sad imam u planu, da uradim kako treba. Znači, između radova da bude 4 metra, da razmekim. To je već za neku ozbiljniju proizvodnju i da onda uđeš u sistem preko njihovih certifikata da može da se otkuplje. Plan nam je da od toga imamo i koristi, s obzirom da od bilo kojih drugih useva ili biljaka takvu dobit ne bi mogli da imamo, a sa mnogo manje ulaganja i mnogo manje truda. Pa prvenstveno za proizvodnju nameštaja, kuhinja, u nekim sam pregovorima za proizvodnju košnica. Ja sam to napravio samo zbog toga da prirodna šuma da bude između komšija i između nas. Znači, zato napravio sam. I ja zbog planiranja nisam planirao to da izvadim ili da isečem posle 7 godina, zato što ja hoću da ostavim kao da bude šuma. Ja sam čitao ovu priču
počeo citiranjem jednog ruskog klasika o srećnim i nesrećnim porodicama. Da se ne ponavljam, verovatno znate na šta mislim. Hoćete li vi uspeti ovde u Srbiji da napravite više srećnih porodica nego što ih bilo do sada? Pa ja mislim da smo mi već na dobrom putu po tom pitanju. Kad budete videli naše analize i mi pravimo te lične karte parcela, da kažem, to nam i ovi stranci traže da to radimo i mislim da je to dobra stvar. Vi tačno vidite da je negde do skoro oko 70% plantažera su bili ljudi iz privrede, a ne izvorno iz poljoprivrede. Očigledno da naš domaćin ima malo manje poverenja u te novitete i inovacije u poljoprivredi i mi ćemo, ali sada moram da vam kažem da od ove godine već je sve veći pomak u pogledu poljoprivrednih gazdinstava i domaćinstava da se opredeljuju za paulovniju hibrid kao neku novu kulturu koju gaje. Ovako malo u internom razgovoru koji nije snimljen sa profesorom Bošnjakom, naznačio mi je da neko ko ne želi ne mora da čeka tu 7. ili 8. godinu da bi imao efekte od sadnje paulovnije. Sad nam malo vi pojasnite. Vidite, mi razmak sadnje, sklop biljaka podešavamo onome šta proizvođač želi sa tim zasadom da uradi. Znači može svake godine, svake druge, svake četvrte, svake pete, 8. 12. Znači ono šta proizvođač želi, mi tome podešavamo. Hoće li saditi 600 biljaka po hektaru, 800, 1000, 2, 3, to zavisi od kraja. Dakle, paulovnija je izuzetno univerzalna biljka, univerzalne upotrebe i znači od prve godine može da ide za bioetanol, može da se koristi kao stočna hrana. U drugoj i trećoj godine ako ga skidamo, onda je to taman izvanredno za brigete, za pelete, može da se koristi i kao tehničko drvo. Sad 24., 5., 6. godina može da se koristi kao industrijsko drvo u proizvodnji, čamaca, sad recimo uzima jako puno za ta plovila, za jedrenjake, za kanue, za skifove, u muzičkoj industriji. Opet kažem, za daske, za ukras, za industriju namještaja i sve to. Moj stav lični, i o tome često pričam sa odgajivačima, da je važno da se ipak strpimo i da dođemo do tehničkog drveta. Jer je neuporedivo viša cena za tehničko drvo nego za biomasu. Da se strpimo 7-8 godina, ali tako? Da, s tim što većina stranih partnera nama kao udruženju nudi avanse u 5. godini. I sad šta, naš čovek dolazi do prvih većih sredstava već u 5. godini, iako je zasad još uvek od njega. Normalno, zaključuje se ugovor i u skladu sa dogovorom se kasnije to realizuje pri samoj seči tog drveta. Imamo postignut sporazum sa 3 eminentne domaće firme oko formiranja otkupnih centara na teritoriji Srbije. Prvi otkupni centar biće formiran na teritoriji grada Novog Sada, odnosno Vojvodine, drugi će biti na teritoriji grada Beograda, a treći će biti postavljen u Kruševcu i on bi trebao da obuhvati region centralne Srbije. Ovaj posao će biti organizovan u saradnji sa asocijacijom Princes Paulovnija i ideja je da naši proizvođači imaju zatvoren jedan kompletan proizvodni ciklus. Mi se danas nalazimo u firmi Tehnogradnja d.o.o. Kruševac, jednom eminentnom građevinskom preduzeću koje je poznato širom jugoistočne Evrope. I ovo je jedna od 2 plantaže u posjedu ovog privrednog društva, koje su ukupne površine 4,4 hektara, a sađena je paulovnija ovde ove godine 18. i 19. maja. Ovo ne samo da je primer, nego smo mi kao asocijacija, kao firma, ovde pokazali i ukazali na standarde koje treba poštovati ako želimo da formiramo jednu ozbiljnu šumu i pun kapacitet sirovine koji sutra dan želimo da distribuiramo, prodamo ili obraćujemo. I mi smo na ovom primeru pokazali, vi ćete ovde videti, primjenu folije, trake, folije, kažem, sa UV stabilizatorom. Naši ljudi, inženjer i firma koja nam radi sisteme za navodnjavanje, smo sinhronizovali svoj rad i na ovaj način bismo poslali poruku svim privrednicima u Srbiji koji žele da svoje poslovanje dopune i da prošire na neki novi segment, kako i na koji način to treba uraditi. Naravno i svim tim ljudima u buduće mi na isti način ćemo stajati i biti na raspolaganju.
Princes Pavlovnija je znači u Kruševcu privatna firma koja je osnovana sa tom namerom da imamo čitav taj deo da pokrivamo. I sa aspekta tehnologije, sa aspekta rasporeda sadnog materijala, edukacije i tako dalje. Ja sam imao poverenje u firmu i po njihovoj preporuci kako da ih sadim te biljke, ja sam to ispoštovao plus sa nadogradnjom folije i navodnjavanjem kap po kap. Došli smo do nekih zadivljujućih rezultata da od 23. maja kad sam posadio, biljke su već negde u nekoj visini od 5 do 6 metara. Kompletno šta, kad, kako treba obrađivanje, šta dodati, s čime da se oprska ako nešto treba, da dolaze i stručne službe koje gledaju te parcele. Tako da sam, znači, udruženje koje samo čovjek može da poželi. Plantaža Pavlovnije od ove godine, je li tako? Da, kad je tako sad? je. 8. maja. Jeste zadovoljni? Da, naravno. Koliko ih ima sad u visinu? Oko 5 metara. Pa ja sam prezadovoljan, ne zadovoljan, nego prezadovoljan. Prirastom, rastom, praćenjem firma Princes Pavlovnija od prvog dana, znači od dana sadnje, pa evo sve do današnjeg dana, redovno prati